Oke teman-teman semua, akhirnya ini tamu kita sudah datang, sudah bergabung di BBO, Bincang Business Owner. Episode kali Halo. ini kita datangkan jauh-jauh nih, naik pesawat private jet ini datang ke sini. Welcome bro, welcome Ko. Thank you for having me here. As info aja nih, ini tamu kita kali ini nggak tinggalnya ini nggak di Indonesia, jadi beruntunglah kita bisa berkomunikasi di zaman yang serba digital ini, tidak menjadi sebuah hambatan tentang sebuah jarak gitu ya gue ya, jadi dimanapun bisa berkontak, bisa berupdate. Nah, welcome in the house Ko, welcome in the house. Thank you for having me here. Ya. Jadi kemarin aku sempat bikinkan teaser tuh sedikit sneak peek gitu tentang what you do gitu kan. Nah, mungkin kita bisa lebih detailing lagi nih kali ini, karena mungkin saya pribadi pun ini merasa curious gitu, pengen tahu gitu. Terus orangnya ada di luar sana, kok bisnisnya di sini, berarti di sana juga ada bisnis juga atau gimana gitu. Nanti kita akan tanya lebih detail ya. Mungkin first of all bisa diintroduce kok. What is your name and what you do? Okay, hi, my name is Lizar, but everyone call me Lee. Semuanya panggil saya nama Lee. Well, I'm a father of two small little happy kids. Jadi kalau misalnya di background nanti ada dengar suara anak-anak atau apa, tolong maklumin aja. Udah dengar kok. Actually, one of the reason why I'm into this food business itu juga justru karena anak. Mrs. Waffles itu sendiri itu berdiri itu kira-kira 7-8 tahun lalu. Pas waktu anak pertama saya juga baru lahir gitu, dan memang dari awal tuh kita pengen bikin satu konsep di mana yang snacknya itu tuh healthy ya, nggak ada pakai preservatif atau apa-apa gitu. Tapi ya dan juga mesti yummy lah. Dan puji Tuhan is to be acceptable in Indonesian market. It grows, tapi memang karena kendala COVID ini juga banyak menghantam kita juga ya. Bukan cuma kita juga. Pribadi. Yeah, but rather to look in the positive side than all the negative side. Karena sewaktu-waktu bisnis itu bisa jatuh, tapi juga bisa bangkit lagi. Jadi ya, that's what we need. Just be positive, be happy. Ya. Oke, tadi you bilang 7 tahun yang lalu ya berarti bro ya? Kurang lebih 7-8 tahun lalu, 2013 akhir. Ya, let's say lah 8 tahun lah ya, 7-8 tahun ya. Yes, correct. Oke. So, what is the name Mrs. Waffle? Yes, correct. Oke. Jadi, Mrs. Waffle itu terkenal. Aku tahu sebelum kenal sama Kol itu, aku udah tahu kalau Mrs. Waffle, maksudnya tahu gitu. Cuma, may I know ada berapa ketika let's say lah sebelum corona gitu ya, ada berapa brands yang you punya? At its peaks, kita tuh ada hampir 50-an toko lebih ya, di beberapa daerah ya, kayak bahkan sempat sampai ke Kupang. 50? Palu, iya 50-an, Kupang, Palu. Kita juga pernah buka di Pekanbaru, bahkan Padang terutama, Medan. Ya jadi ada beberapa kota lah. One of those kota yang malah jujur aja sebelum buka Mrs. Waffle ini saya belum pernah pergi. So actually it's been a dream of mine to go to those kind of city, and I was very fortunate to be able to go there and see gitu. Tapi malah banyak ketemu teman Lohan juga loh di sana. Iya, kita kenal dari Lohan ya. Iya. Tapi as info ya, ketika you build this business, itu you ada di Indonesia atau you di Australia? Okay, in the first 4 years at that time, during the building period, itu kebetulan memang saya waktu itu base-nya lebih banyak di Indonesia. At that time, my first kid was born in Indonesia, dan kita lebih banyak di Indonesia pada waktu itu. But as the time goes on, unfortunately, my wife said that, look, why don't we bring our son to Australia? And habis itu kita, as a parents, we always try to be what is best for our kids. So my wife decided to move to Australia, and since then I was lebih arahnya back and forth. Okay, so the main reason pindah ke Australia it is for your kid ya, actually. Yeah, mostly it's for my kids basically. I mean
So the business Honestly still, speaking, so the business is still running there in Indonesia while you were in Australia. of course, yeah. Nah, my next question Um, ini, pertanyaan berikutnya nih, how can you remote the business in Indonesia while you are in Australia? well, of course pasti ada kendala ya. Namanya kendala itu pasti ada aja. Kan belum ada Bahkan Zoom misalnya meeting kan, belum ada ketika kan Zoom meeting. belum ada. Belum ada. Walaupun kita di Indonesia 100% pun, atau misalnya kita kebetulan kakak saya ini, walaupun saya seringnya bukan di Indonesia, tapi one of the most important thing for me is that basically is the networking and the team. Without a good team, kita nggak bisa sih ya, jujur aja ya. I was very fortunate pada waktu itu. Kalau saya ini kan main komponen paling pentingnya itu adalah kan distribution supply-nya. Kita, as long as we can supply our distribution, as long as we have a good team behind it, dari segi marketingnya, dari segi distribution produk bahan bakunya, dari pembangunan tokonya, kita juga ada tim yang cukup kuat. Kalau misalnya kita bisa provide itu semua, it shouldn't be a big problem. And at that time, pada waktu itu kita masuk di masa yang cukup tepat ya, bisa dibilangnya, di mana the interest is there, the buying power is there, karena barang produk kita kan menengah ke bawah ya harganya. Nah, jadi the market actually grows by itself juga gitu loh. We don't really need to push in terms of marketing itself, in the sense that kita marketing itu jadi agak sedikit beda. In the sense that kita tuh lebih arahnya itu just maintain our product, maintain our pricing, let the product speak for itself, and just maintain that we have a strong team. Jadi semua itu bisa saya terapin, walaupun saya juga masih di luar kota ya, sering ya. Dan ya, then trust is very important. I'm very fortunate to have a lot of friends with my franchisee as well. Kita malah jadi franchisee dulu, who turned out to be my friend later on. And the bond is there, the trust is there. Bahkan kamu kenal beberapa kayak si Niko kayak gitu-gitu. Iya. Tapi kan belum pernah ngobrol langsung sama bosnya dong. Lah ini kan sekarang ini kesempatannya. Oh iya, in any business, especially masih di Indonesia gitu, trust goes a long way ya. Trust goes a long way, and as long as you are sincere in what you do and you try your best, people can see it. That's good. Wah, ini keren. Terus gini, apa namanya? Ketika running itu ya, saya bicara masih sebelum corona lagi nih ya, masih sebelum corona ketika itu gitu ya. Kendala apa sih yang terjadi gitu, selain tadi ya jarak gitu ya, tapi ya tadi dengan jawaban Bro itu kan udah how to deal with it gitu kan, about the distance ya. Tapi secara technically gitu untuk maintain gitu ya, let's say lah 50 brands gitu, pusing nggak sih Bro? Ya, namanya semua bisnis itu pasti ada pusingnya ya. Always a firm believer that lu namanya masih hidup sehari, pasti masih ada masalah dalam sehari itu gitu. Yeah. Actually, those kind of pusing itu malah you have to be grateful gitu loh. Kenapa? Artinya that mean your business is expanding, and that mean that the business actually moving forward. Without obstacles, kayak pisau kalau nggak diasah kan nggak tajam ya. Wih, pisau kalau nggak diasah nggak tajam. Oke. Iya. Jadi kalau misalnya nanya ada kendala nggak? Pasti banyak kendala. Ada aja gitu loh. Everyday business itu pasti ada kendala. Barangkali kadang-kadang ada beberapa produk yang habis, yang kita nggak bisa dapat stoknya. Darling, can you turn on the light? Sorry. Yes, suddenly the background become a bit dark. Yes, sorry about that. Dan kadang-kadang juga contoh, kita dikejar untuk pembukaan toko. Kadang-kadang franchisee minta, boleh nggak toko kita bukanya itu bersamaan dengan beberapa toko lain. Jadi we have to find another supplier, we have to find another contractor. But look, it's just how we want to see it gitu loh. If we want to see it as an obstacle, if we want to see it as something negative, then we cannot grow from it. But if you want to see it as a challenge, if you want to see that, hey, we have an opportunity to grow, and this is the problem that we are facing, yeah, then it's a joy gitu. And it was fun. Actually, it was a lot more fun in Indonesia back then.
And then now, stuck in Australia with COVID and everything. But hey, it's life, Oke, I see. Keren. Jadi ini nih menyemangati nih sebenarnya nih. Jadi walaupun bukan bicara sebagai motivator ya, tapi mendengar aja jadi ikut merasa tersemangati gitu loh, Bro. Waduh, terus oke lah. Sekarang kita bicara nih about corona effect. Business. So maybe you can tell us. Wow, it was devastating ya. Apalagi kan terus terang kita ini kan retail. It's not just us ya. I wouldn't like to say it's just us gitu loh. It's everyone. Everyone in the retail business is really feeling it. In the sense that kita itu bisnisnya itu kan apalagi Mrs. Waffle itu kan produk yang snack ya kategorinya ya bisa dibilang ya. People come, people see, people buy. Dan di mall ya. Rata-rata outlet lu di mall ya. Iya, 99% di mall. Jadi it was affected in the sense that trafficnya mendadak hilang. Apalagi lokasi kita tuh kebanyakan itu either di parkiran bawah atau di cinema. Jadi ya, as you can see, we really depends on traffic and really depends. So people sekarang ini kemana-mana juga harus pakai masker segala macam juga itu. That's have its own effect gitu loh. Daya beli juga turun banyak ya, karena ya kita nggak bisa deny lah. Daya beli ekonomi itu parah sekali sekarang ya. Unfortunately, bisnis snack ini kan bukan kayak, ya kasarnya gini deh, lu nggak makan waffle, asalkan masih makan nasi, masih bisa hidup. Ya kan? Begitu. So, jadi sesuatu yang biasanya itu untuk mereka, this is something that I want to please me, so then they be thinking that, look, maybe this money is better saved at this time, gitu. Jadi ya, it does effect. And dan orang yang nggak boleh ke mall juga kena ya kita ya, itu jelas. Tapi ya seperti saya bilang, one thing about business is that kita akan hadapi masalah pasti. It's how we go looking at the problem and how we gonna solve it. Kadang-kadang mundur 2 langkah itu bukan berarti kita mati di lapangan kok. Ya memang waktunya sudah lagi begitu ya kita terima aja. And see apa yang kita bisa lakukan untuk kedepannya. Begitu aja. I mean like just stay positive. Hopefully everyone stay healthy. Gitu. Yang paling penting begitu karena in the end of the day, money you can always earn. Kesehatan, teman-teman, rekan-rekan itu yang lebih penting ya sebenarnya ya. Wah, oke. Mantap. Ya. Terus what's your plan? Okay, what's the plan? That is a very good question. At this moment in time, it'd be very hard to say what's the plan, isn't it? I mean, like, we don't even know what is going on. I mean, like, even in Australia at the moment gitu loh, mendadak lockdown itu bisa mendadak kapanpun saja gitu. Iya. Tapi out of the context nih, you di Melbourne kan? Ya, I'm in Melbourne. Tempat kan aku dengar di situ, tuh maksudnya dari sini aku dengar ada beberapa kali 2 atau 3 kali lockdown ya. Betul, 3 kali lockdown kita, total lockdown ya. Dan itu benar-benar pure lockdown, benar-benar totally lockdown. Oh iya, kita sempat tuh pure lockdown itu selama hampir 6 bulan ya tahun lalu ya. Dimana kita tuh nggak boleh keluar lebih daripada 5 km dari rumah kita. Kita cuma boleh keluar itu untuk 5 essential items. Cuma boleh buat belanja barang-barang kehidupan, pergi ke dokter, atau pergi emergency things, kayak begituan aja. Olahraga pun cuma bolehnya itu 1 jam dalam sehari atau 2 jam setelah itu gitu loh. Tapi karena begitu memang kita sempat waktu itu Victoria itu at its highest itu tuh pernah sempat 700 case sehari. And then they managed to actually pull it back. So yeah, it takes a lot of sacrifice, it takes a lot of pain. Two little kids screaming at home, nothing to do, but you know what, it works. It works, and unfortunately, it does. And even in Victoria itu sekarang ekonomi still struggling gitu loh. A lot of small little business are suffering. But hey, you know what? Life goes on. Kita nggak bisa just keep saying that. Oh, you know what? This is blah 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 blah. In the end of the day, you have your family will still need to eat, right? And then, so just be positive, do what you can at the moment, and just keep trying to find opportunity. Gitu aja. Oke. So anyway, kalau misalnya Liu sekarang lagi
Sydney di Melbourne di Australia gitu kan. Terus do you have another business there or your business is in Indonesia? Well, as I said, my main business is in Indonesia, but we are fortunate that kalau di sini tuh kita memang kebetulan adalah penghasilan samping-samping dikit-dikit gitu ya. Dan memang kedepannya ini juga kebetulan saya barangkali kalau misalnya Tuhan kasih jalan dalam sebulan 2 bulan ini, kita I'll be opening a joint venture, joint specialist coffee specialist, in a sense that in that coffee specialist cafe we'll be selling our waffles as well. So it's going to be the first Mrs. Waffles in Melbourne, but under coffee name, in which I hope later on, di mana nanti barangkali 2-3 tahun ke depannya, after I mastered everything here, I can bring it back and we can actually combine as well Indonesia between the Mrs. Waffles and the coffee bean itself. Okay. Karena as you know that Australian coffee culture itu kental sekali ya, and we are very fortunate to have some of the best barista, some of the best roaster gitu. And then why not bring it, learn it from here, and if we can bring it and combine it, siapa tahu bisa jalan. You never know. Ya. Nah, itu tuh apa mental itu ya. Jadi itu kembali ke mentalnya nih, keren juga nih, mantap. Oke, next question lagi nih. Tadi kalau kita bicara what's the plan, mungkin berarti lebih ke arah apa ya, menjalani yang ada gitu ya berarti ya. Tapi aku masih penasaran sih, nggak puas dengan jawaban itu sebenarnya. Maksudnya ada walaupun bukan big plan, tapi what you have to do to maintain the business gitu misalnya. Kondisi after in Indonesia, Mrs. Waffle. Ya, and unfortunately kalau namanya itu pasti ada sacrifice that we need to make ya. Kayak contoh, terus terang our workforce is now we cut it to almost to the backbone gitu loh, in the sense that unfortunately there is some concession that we have to make in terms of pegawai, banyak kita harus kurangin segala macam. We deal a lot with our mall juga ya, di mana kita minta keringanan atau apa. And not everything turn out to be, nggak semuanya juga akhirnya berhasil. Seperti saya bilang, banyak toko kita untuk sementara ini kita harus tutup. Unfortunately, it's just something that we need to do gitu loh. But it's just like that. I mean, like at this moment, how we, as long as we can survive, let's just build on for another day. And itu aja yang kita bisa harap. Tapi puji Tuhan, kayak contoh kayak Tang City ya, sering ada banyak kontesnya di sana ya, saya lihat. Iya. Nah, by the way, aku juga kemarin sudah ada interview nih sama Alex Bambang, Tang City. Udah juga. Cuma belum aku rilis, nanti bareng-bareng gitu. Dan dedeknya itu salah satu yang bantu saya dari awal itu dia. Itu dedeknya Alex Bambang itu yang bantu saya dari awal itu. Baik banget orangnya humble. Luar biasa itu. Luar biasa. Berarti you juga ada di situ, berarti di Tang City juga ada Mrs. Waffle. Kita ada di Tang City di Mrs. Waffle. Kebetulan kita ada pas di depan sinemanya juga. Jadi waktu sinema tutup kita affected banget ya. tapi ya, as I said, we managed to stay, we managed to open ya. There's some sacrifice to be made, seperti gue bilang, kayak we minimize our product, we minimize our staff. Unfortunately, itu yang paling menyakitin buat kita tuh sebenarnya adalah to minimize our staff ya. Kenapa? Karena in the end of the day we understand that as a business owner ya, staff itu is part of your family gitu. Yeah. And the reason why they work is for them to provide for their family gitu. So it's never something that we really take lightly gitu. But unfortunately at this time, we actually speak a lot with the franchisee yang buat Tang City ya, Willy namanya. Unfortunately some sacrifices need to be made for us to maintain gitu. Apakah ada keuntungan? At the moment kita nggak bilang untung lah ya. Kita ngomong surviving aja dah gitu ya. Surviving mode gitu ya. Iya, kalau memang kita masih bisa kita sacrifice sedikit dari penghasilan kita pun ya kita nggak apa-apa. Is there any support from dari pusat, dari sayanya sendiri? Ya kita bantu, kita support. What we can help, we can help. Kita kasih keringanan, contoh dari pembayaran juga kita bantu. Seperti saya bilang, kita juga bantu coba negosiasi ulang dengan beberapa mall. Tang City is actually one of those mall that is very, very approachable. So we are very lucky to have them in our side.
dari kita sendiri juga kita berusaha bantu. As I say, what we can give, we give. But to a certain extent lah. Yang we got, we cannot give. But what we cannot sacrifice is basically the quality of the product. Kita nggak mau juga orang kalau makan, basically walaupun ini COVID kita expect makanannya rasanya kurang enak lah atau apa. Enggak. Tetap kualitas kita jamin. Itu aja. Oke, iya. Jadi pertama tadi kalau aku simpulkan berarti pertama itu kan tetap ditonjolkan komunikasi, keterbukaan dan itu penting sekali. Yang kedua kualitinya nggak boleh berkurang gitu ya bro. Betul. Oh mantap. Oke, kurang lebih dapat gambaran ini sebenarnya sangat menariknya itu adalah bisnis ini kan saling terkait ya. Kebetulan tadi yang bro sampaikan bahwasannya 99% itu ada di mall. Nah, ketika COVID ini mall, kalau kemarin Alex Bambang tuh bilang mallnya tutup berapa lama begitu kan ceritanya karena diharuskan untuk tutup begitu, otomatis ya you have no income ya ketika itu ya. Iya, kita tutup juga. Tutup ya, nggak mungkin kan buka sendirian. Nggak mungkin, buka sendirian gitu lah. Satu nggak masuk juga. Kedua kita nggak mau melanggar pemerintah ya. Karena we understand how totally serious corona is gitu loh. And we try to help as much as we can juga gitu loh. Tapi satu pihak kita makanya saya bilang we really hope that kali ini semoga corona cepat-cepat berakhir ya, cuman kayaknya enggak gitu ya. Wait and see. Yeah, let's stay positive. I mean, like there's nothing else that we can do. Always pray. Don't forget to always pray. So ini kita sudah sampai ke tahap akhir nih. Aku minta one last question ya, pertanyaan terakhir. Aku minta dong tips atau apa ya istilahnya itu pesan-pesan lah mungkin yang bisa bro sampaikan untuk kita ini gitu kan. Saya nggak bicara ini sebagai biar bagaimanapun kan kita sebagai business owner itu kan pasti punya sesuatu yang bisa kita sampaikan untuk saling menguatkan gitu kan ceritanya. Oke, nah aku pengen denger nih dari bro nih kira-kira tips-tipsnya apa nih kita. Simple sih ya, jangan pernah nyerah, never give up aja gitu loh. Tomorrow, no matter what, the sun will shine, besok gimana pun juga pasti matahari terbit dari timur dan tenggelam lagi di barat. Jadi whatever happens, you still have to face tomorrow gitu loh. Never give up. Bisa baca lapangan. Kadang-kadang kalau waktu mundur ya kita harus mundur. Waktu nanti kita bisa maju, kita maju. Dan setiap ada masalah pasti ada opportunity. Cuma ya kadang-kadang kita masih bisa cari aja. Gitu aja kali. Iya. Sih ya. And trust your team. If you have a good team, you win half the battle already. Oke, mantap. Iya. Oke, bro, mudah-mudahan apa yang dikerjakan ini semuanya berjalan dengan lancar ya. Oke, masalah pasti ada, tapi how you overcome the problem is the most important kan, gitu kan, and you have to face it with happy face ya, is it right? Yeah, smile is free, laugh is free, I like it, aku suka. Okay, thank you Go for the time. Thank you so much. Hopefully everything is going fine there. Okay, hopefully I can treat you for coffee, maybe one day, hopefully soon. Harus ke sana dulu dong, harus ke Melbourne dulu dong berarti aku. Ya nggak apa-apa, kalau nggak bisa terbang, berenang juga bisa. Ya kalau kuat om. So stay healthy ya bro, stay healthy. Oke, stay healthy juga. Nanti kita kontak-kontakan lagi ya, kita kontak-kontakan lagi, kita chatting lagi sementara, and one good day kita akan ketemuan nanti ya. Alright, thank you so much. Okay, have a nice night. Oke, sekarang sebenarnya jam berapa di sana? Jam 7 ya? Ya, sekarang sudah jam 7 lah. Actually just jam 6. Bentar lagi gurunya yang kecil udah selesai, jadi saya harus jaga yang kecil juga. Oke. That is never ending. Ya, kalau yang itu. Well, that's parents talk. Parents is all about kan. Oke, bro. Kalau gitu thank you ya. Kita pamit kalau gitu ya. Thanks for your time. Stay healthy ya, bro. Stay healthy. Oke, bye. Bye.